Jos. Anjing. Gagahkeun. Jos. 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 Allahu Akbar. Jos, cicing Jos. Sahaya, jeung saha? Sahaya. Cik center eta. Eta jukut. Cik senterang eta. Ye, center. Allahu Akbar. Center apunten eta. Ieu jeung saha sang sahaya. Assalamualaikum. Buru Pak ya. Terek kurban. Kurban nawa ieu sugan. Tas sendala kade sendalna. Allahu Akbar. Setan kredit Mang Jos karunya. Siap. Tanya ya. Anyun. Assalamualaikum. Diam. Sahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Ngegel sok mana adu banteng urang sok. Hah? Kau mau main-main? Sama saya kau tandingi. Nih. Lupakan. Has diam kau. Hah. Jos karunya Jos. Hanuraga udah. Istighfar. Sahaya jeung saha? Tiga sapi nu di dieu meureunnya anu dikubur hidup-hidup. Assalamualaikum. Kianom. Kurang lebih binas maikin nasi lainnya semisal was-was Allah was-was. Baca Anas babarengan sok, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tenang. Saya mau nanya. Abdi bade naros. Tenang. Mun anjeun di dia bade sempurna tenang. Abdi bade naros. Ka anjeun. Tenang. Calik cicing. Ku abdi di dia didoakeun lokasi ieu calik. Tenang. Allahu Akbar. Tenang. Ku abdi kaluarkeunnya. Ieu karunya ragana. Kula a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu Akbar. Jos. Istighfar. Jos. Risiko ngeluarin itu diibaratkan kita lari 10 langkah. Ya, aing mah dulu nih ka dieu. Ini yang baru. Kamu belum keluar? Poho tadi pada pas keluar langsung ke titik pantau lokasi jauh kan Daku kamu bagian keluar kan dak? Capek kau orangna Pulang udah bina semiliki nasi lain. Allahu wala quwata illa billah. Allahu akbar. Innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Gusur itu gusur. Allahu akbar. Pasien minum, enggak bawa air. Allahu akbar. Keringat wa. Kasih teman-teman. Kianom, Kadesi, Kanopi, Momi Twin dan yang lainnya. Oke.
Dia pengen main-main ya, dan tentunya dia salah alamat mainnya sama Jus Misteri. Biar saya di sini lanjutkan buat ubrak-abrik lokasi ini, geng. Body bisa masuk desa, Tor, Jos, Mas Jos. Si Anom. Jos, nggak Jos. Kamu ada jukut eta merang. Topi mana topi? Mau topi tuh? Di mana topi nak? Iya lokasi jauh ya. Jos udang, Jos. Kamu bisa masuk deh. Topi. Ini sangatlah jauh, pengen ketawa tapi takut dosa. Ketawa kenapa, Kanopi? Ini ada permintaan siapa ini? Oke, Anom. Alhamdulillah Ki Anom ya udah rada sempurna Ki. Dikasih minum, gak ada air minum. Lokasi mana? Lokasi Tasik Kabupaten. Wah, teman-teman ya. Nya masuk deui. Kamu sok ayo. Anjeun ulah. Janji urang mau deui sok. Sok keluar. Tadi nage teu niat ngaganggu da. Angkura. Nanti ku saya sempurnain di sini ya. Tapi kuring pararae. Heeh. Anjeun ulah kadari. Anu paling akur 2. Allah Geus dikuburkeun. Ulah kadari anjeun baralik ulah ditulis. Langsung ka ditu nya. Allahu Akbar.